فندق أوريون بالاس بمدينة عين فزة، والذي يحمل شارة 4 نجوم، مزيج بين الأصالة والحداثة، وموقع استراتيجي هام، والقريب من أهم المعالم التاريخية الموجودة بعاصمة زيانين تلمسان. L'hôtel est situé à 5 km de vol d'oiseaux de Tlemcen. Notre hôtel dispose de 35 chambres et 10 bungalows à des prix raisonnables. Notre hôtel est implanté dans une zone touristique telle que les grottes, la source, les cascades sur le plateau est de Tlemcen. Vu le calme et la sécurité, dans un état de stratégique, l'altitude à 800 mètres. Mekawi Houria. On a créé Orient Palace il y a 5 ans pour réussir, pour que ça soit bien, pour réussir le pays, pour qu'ils viennent voir autre chose. On veut faire quelque chose de touristique, qu'ils soient à l'aise, qu'ils viennent dans un hôtel qui soit à l'aise, familial, avec la famille, qu'ils promènent où ils veulent, ils vont la journée à la plage, ils reviennent. Ils vont ici à la piscine s'ils ne veulent pas sortir passer des journées. Ils veulent faire le hammam, ils font le hammam. Ils veulent se reposer, ils se reposent. On a créé ça pour faire un tourisme, pour que toute l'Algérie vienne, qu'ils voient Tlemcen, ils découvrent les grottes, les cascades, Sidi Boumediene. Vous savez que Tlemcen, c'est toute une histoire. يحتوي الفندق على العديد من المرافق والخدمات، غرف فردية ومزدوجة وأخرى فاخرة، وفضاء واسع لعقد المؤتمرات، وقاعة لإقامة الحفلات. Notre hôtel propose plusieurs offres. Primo, il y a l'accueil, il y a la piscine, il y a pour les jeux d'enfants, toboggan, les accessoires. Il y a une salle de conférence. Il y a un spa, hammam, jacuzzi, sauna, massage. On a des chambres single, double et triple. On a chambre de luxe, chambre ambassadeur, royale. On a une salle de fête qui contient pour 400 personnes avec un grand parking pour prendre 200 voitures. Les jours à l'hôtel, il y a plusieurs catégories. On a des étrangers, on a des immigrés, on a des étrangers qui travaillent ici. On a des équipes sportives. Il y a des stages bloqués هنا بزاف عندنا في هذه المنطقة تساعدهم خاطر كاين لا هوتور كاين وعندنا جنينة اون باس يقدروا يديروا لي زونطرينمون وكلش. On a essayé de faire, on a ramené un quart de Marseille, une agence. On était 28 personnes.
On a organisé un car, on a promené, ils ont fait tout un circuit. On a fait Belabès un jour, on a fait un jour Oran, on a fait un jour ici Machouar. Ils ont visité les tenues traditionnelles, ils ont aimé. C'était tous des immigrés de Marseille, il y avait de tout. Ils étaient heureux, ils ont trouvé que l'hôtel était familial, qu'ils étaient à l'aise. On a fait une journée à Porcé, on leur a montré la frontière marocaine. Ils sont restés 8 jours, ils n'ont pas eu le temps de visiter toute l'Emsen. Il y avait beaucoup de choses à voir. On est parti à Mansoura, on est parti promener de partout. Et ils veulent revenir. Inch'Allah, ils sont en train de préparer un autre parcours de 2 bus. كما يضم النزل مسبح خارجي وحمام للتدليك وصونة. لو بيوت تاع لوتيل باش يجونا السواح من كل وقت ونعرفوا هذه المنطقه تاع تلمسان تاع عين فزا تاع لي كروت بالمناظر تاعها الخلابه. لي كروت صافي لا دوزيام دون لو موند، كاين بزاف اللي ما يعرفوها السواح تاعنا الاخر والاجانب. وكاين دي زيكيب دو فوت اللي راهم يجوا عندنا دي ستاج بلوكي، مرحبا بهم. وان شاء الله هذا العام ثاني نستقبلوهم، راهم يديروا دي ستاج بلوكي عندنا. وعندنا جنينه ثانيه هنا مليحه ان سورس توريستيك من بكري ويا من وقت امير عبد القادر ويانا. زورونا، مرحبا بكم. مطعم الفندق يقدم لزبائنه مختلف الأكلات المشهورة بالمنطقة وأخرى عصرية حسب نوعية طلبات السياح المقيمين بالنزل. السلام عليكم، مرحبا بكم بالزبائن. عندنا اوتيل اوريون بالاس، معكم شيف دو كويزين جواد مدني. الاطباق اللي نقدموها هنا اوتيل اوريون بالاس حسب ما يرضي الزبائن تاعنا، كاطباق حديثه مثل عندنا حريره تلمسانيه اللي هي تري دوموندي، عندنا بسطيله، عندنا متوم لحم محمر، عندنا كسكس. اطباق اللي قدمها الفندق اوتيل اوريون بالاس اطباق تراديسيون. عندنا مثال حريره تلمسانيه، شوربه فريك، عندنا مثوم، طاجين حلو، عندنا كسكس كذلك، عندنا بسطيله. أطباق عندنا أطباق حديثة كذلك، كما مثلا أطباق حديثة عندنا بيتزا، عندنا لي فريت، لي بات. المنيو اللي نديروه يختلف يوميا وحسب الزبائن. الديسار عندنا باتيسري، وعندنا على حسب لا سيزون. عندنا كل موسم عندنا لي فراز، عندنا لي ريزا، عندنا خوخ، بانان، تفاح، اكسيتيرا. حنا ماذا بينا نزيدو نتعلمو ونستفادو اطباق اخرى مثل الشرق، الوسط وحتى الجنوب، لكي عندما يجي الزبون لهنا يلقى راحته. الصعوبات اون با اون ايد دو ليطا. ليطا ما تعاونناش، ليطا مفروغ منها، ما تعاونناش ليطا. ماشي حنا نقول لها عاونونا avec de l'argent ou avec le truc. On a investi, قلنا لهم اعطونا un terrain dans le cadre de KPRF,
Jusqu'à présent, ça fait jusqu'à présent 4 ans, on attend toujours. Même نمشوا عند السلطات المحلية والو. حنا نطلبوا يساعدونا باش يعطونا إلا دي تيران باش نديروا لي تيران دو فوت. باش تيران بوليفالون ماشي تيران دو فوت سبيسيالمون. دي تيران باش نستقبلوا هادو لي زيكيب اللي يجوا عندنا باش يكون عندهم ان تيران واني يمارسوا تاع سبورت تاعهم. L'hôtel, toutes les familles qui sont venues, je suis encore plusieurs années pendant les vacances, ils sont heureux, ils disent qu'on se trouve bien ici, on est à l'aise, que c'est familial, qu'ils discutent, qu'ils sortent dehors au bord de la piscine, ils font ce qu'ils veulent. Ils montent dans leur chambre, ils descendent, le service, tout ce qu'ils ont besoin, il n'y a pas de problème. Ils ont n'importe quoi de suite et régler le problème. On essaie de faire le mieux, comme dans tout le monde entier. On essaye de réussir et on demande à beaucoup de personnes de venir et de voir ça. مرحبا بكم عندنا عند أوريون بالاس. Soyez le bienvenu à Orion Palace. عين فزا تلمسان.